man na si Jagingan-ingan nga mananom ko no tadi. Nyarhi gad ko parang motanom ko. Bago aho kay puhon inig. Anhi na ho. Di ko kaabot. Inig anhi na ho. Kuan, nakoy anihon ug magsunog ni. Nakoy utanon. So bago na, bago. So bago ni bro, bagong buhay. Bago ni bro. Bagong buhay sa Elohim Pwede ni community. makani ibalik ning juta kanang hira. Oh, pwede ra ana, sige. Ngani. Sige lang. Ngani pwede ko no ni. Uy na may bulang hoy. Karlan na, Karlan. Agalabi ka. So unsa man nagitanom nimo Binahart? Bago ni bro kay paborito ni naho ning bago sunuban sa gunsa nga klase. Oh. Parang puhon inig nanay payag si kuan Ate Peregrina nagpinanser sa kuan. Nana may anihon. Correct. Mato na raman na ko remembrance ani. Tama ka, mulupad na ka? Dili, nibalik dan ni dako na ni puhon. Wow. Diba? The Lord. Tura na ni. Manure na ibutang dana. Mana kuno na kanawa. Yes, nagtanom mi Diba? og bago for Tanom mi environmental bago kay purposes. Mao.